Salom ras jojuah man bandu krina ngaon perpulungan ija pape kamringan ibas waris nda enda jumpaka kita mulihi ibas perpulungan jabu-jabuta waris nda enda tentuna toto ras arah penta krina kita krina perpulungan lid ibas sehat ras jojuah dengan tetap semangat kita lako mempermuliakan gelar Tuhan di bata. Maka ope dengasi benakan perpulungan jabu-jabuta mari si pesika ulbe dirita ras kita artoto. Oh di bata Bapa sir mulia isehken kami bebujur membantu Tuhan. Ija lias ras perkuahatendu Bapa si tetap setia nemani kegeluhan kami. Bapa si surga ibas pak senda semua pak sana kami gunang lakokan perpulungan jabu-jabu kami. Bagi si biasana ilakokan kami tep-tep mingguna. Maka mindo kami gelana kuasa kesandu si badia si ngajari dengan mereka kepentarman kami. Enam pertoton kami Bapa rekamir toto ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata di bata si jadi bahan ogen perpulung jabu-jabu tawaris nda enda ibuat ibas sada Korinti 10:5 ayat 50 sada seh 57. Sada Korinti 10:5 ayat 50 sada seh ayat 57 ijenda yogikan kami man banta krina. Perdiatekanlah kuturikan sada rahasia man bandu. Labo pagi krina kita mate. Tapi krina pagi kita iobah. Ibas sada detik. Ibas sengkemirep mata. Asum terbegi suara terompet si perpudina. Asum suara trompet kalak singgo mate ipekeke ibas tempas. Silar masap-masap. Zana ibas paksa si iobah me kita. Sebab si masap-masap jana si banci mate harus makikan silar masap-masap rasila banci mate. Dage kenca si masap-masap dengan si banci mate enggo makikan sila banci masap-masap dengan la banci mate. Maka sehme si tersurat ibas pustaka si badia. Kematian enggo itelen kemenangan enggo seh. O kematian ija kemenangan du. O kematian ija bisandu. Bisa kematian dosa. Zana dosa ergegeh arkiteken undang-undang. Tapi bujur ninta man dibata si mereka kemenangan. Man banta arah Tuhan ta Yesus Kristus. Perpulung kakang Tuhan si jadi tema ibas kita. Perpulungan jabu-jabu waris enda enda kemenangan arah Kristus. Kemenangan arah Kristus. Perpulung kakang Tuhan kemenangan merupakan sada hal sini harapkan kalak sing ikuti perlombaan tape pertandingan. Arandatkan kemenangan erbangsa meriau kurta. Apakah adilit isikapkan hadiahna pasti lebih kelkerian ukurta semangat ta ibas ngikuti pertandingan ini. Selaku kalak sir kini teken tentuna kita pela terlepas ibas pertandingan kini teken. Maka perlu kalau kita megenggeng gelabanci kita menang. Tapi sada si jadi krian ukurta maka kemenangan idatkan kita arah Kristus. Maka arah bahan perpung jabu-jabuta sekelenda kita erlajar kemenangan si kugange si berikan Kristus man banta. Teks ogen perpung jabu-jabuta warisna enda sada Korinti 10:5 ayat 50 sada seh 57. Merupakan surat Paulus guna nehken pergegaman perpulungan i kota Korinti. Maka ibas Yesus kematian labo pendungi sebab lid kegeluhan si rasa lalap ipu di kematian lid kekeken ibas si matinari kegeluhan si rasa lalap ibas kinyirajan di bata alu kula sila masap-masap tentuna labo kula si genduari si bas darah ras daging tak enda pergegeras pengajaran si berikan Paulus man perpulungan arpalaskan kematian ras kekeken Yesus jadi sada jaminan man Paulus maka krina kalak si tek man Yesus amin gianggo mate tapi ngeluh mulihi. Paulus mereka sada pencerahan man perpulungan Korinti maka keabadian jiwa si kedekah enda igelem perpulungan iubah kubas kegeluhan si rasa lalap kebadian hidup ras jibata erdandankan Yesus Kristus. Bagi si tersurat ibas sada Tesalonika 4 ayat 10 b kenca bagei tetap kita ras Tuhan
enama kemenangan si rasa lalap entape kekal. Guna si lalit kata si deban selain kita ngatakan bujur man di bata sehingga mereka jaminan keselamatan. Kematian ras kekeken Yesus enama jadi jaminan man Paulus, maka krina kala sitek man Yesus amin gianggo mati tapi ngeluh mulihi. Adi siogi bas ayat 55, oh kematian ija kemenangan du, oh kematian ija bisandu. Mankala singgo yakin bahwa ibas Kristus ia dat kemenangan, lanai perlu iam biar karena kematian. Kematian lanai jadi sada hal si mengerikan, tapi si menakutkan. Sebab na kematian makap sada kuntungan bagi nina Rasul Paulus ibas Filipi sada ayat 20 sada. Sebab kaikin arti nang geluh, man bangku geluh Kristus, janah mate reh untungna. Ngasup min kita selaku kalak Kristen ngakukan hal enda bahwa mate jadi sada keuntungan perban banci jumpa ras Kristus si mada geluhta. Ibas ayat 56 ayat enda Paulus ngajarkan perpulung Korinti kematian bisa na dosa ras dosa semakin teridak perban lit undang-undang. Artinya perban ngolit undang-undang si ngatakan banci si enda ras banci enda semakin teranglah karena meteh kita karena dosa ras kesalanta. Ayat 57, tapi bujur ninta man dibata si mereken kemenangan man banta arah Tuhanta Yesus Kristus. Amin dia undang-undang nggo encidahkan dosa manusia simbue. Manusia lah perlu biar perbanlit Kristus sing gantikan manusia sing nanami hukuman dosa. Mate ia tapi ibaswari si peteluken keke me ia italukena kematiane ia menang ras brekena kemenangan man manusia. Perpulung kakang Tuhan arah kemenangan si nggo ibreken Tuhan Yesus Kristus man banta kalak sitek i persingeti kita krina ngawan perpulungan. Marilah si cidahkan biak-biak kalak si nggo ngaloken kemenangan olah aru ras biar ndalain geluh, tapi tetap kita guna resembah man Tuhan alu setia. Adi ngan kita ibas ayat 50 walu olah bewat-bewat nina ikatakan ijenda. Artinya tetap kita pengharapan man dibata tutus kita toto lakukan simuni adi asa ngasukta adi gegehta si sampati kala si deban pepaler lau man kala si muas rasi debanna si muli tetaplah lakukan. Maka cidahkanlah geluhta jadi kesaksian man kalak sinterem, maka Yesus enggo keke janah kita pe kalak sitek datkan kemenangan. Enama perpulung jabu-jabu ta waris nda enda tetap kita semangat guna dalankan karena kata di bata enda ras kita artoto. Oh Tuhan di bata Bapa si surga bujur Tuhan. Ibas lias ras perkuatendu nggo ialoken kami karena katandu enda Tuhan si masu-masu gelana banci ipakekan kami terlebih pe Tuhan enggo idakken kami kemenangan arah Kristus. Tentu na Bapa biak-biak silik ka ibas kami kalak singgo menang ngasup kami naluken kuasa dosa bagepe lanai perlu biar lanai bo aru ate kami ibas ndalani kegeluhan. Sebab na di batang go mereken jaminan keselamatan man kami kini rajaan surga. Pasu-pasu krina ngon perpulungan du Bapa gelahna tetap ia sehat ras menjojua kam tetap si mereken semangat man kami gunandalani kegeluhan kami tetap paguh kini teken kami enam prototon kami Tuhan almindu saldo sesiban kami sebab roh kami ibas gelar anak Yesus Kristus singgo ngajar kamu toto ninta de geras ras. O Bapa kami si surga gelardu ipabadiamin reh mingkin nyarajandu sehlamin pratendu bas nyoninda bagi surga berikan man kami nakan cukup basuara senda enda alami salah kami bagi alami kami salah kala empak kami olamin kami baba kam kubas percobaan tapi olangilah kami idur silat nari sebab kamkap si mada kuasa si mada kerajaan ras kuasa ras kemuliaan si dekah-dekahna amin. Tuhan si masu-masu katana jumpakah kita mulihi ibas perpung jabu-jabuta minggu selera tetap jaga kesehatan ta.